Hello mga goy, maayong adlaw kanyong tanan. Kumusta na? I hope nga okay ra. Shout out guys sa tanang mga college student. Padayon lang ta sa pag-eskwela samtang napay nagpa-eskwela sa atua. Sa atong pag-eskwela mga goy, dili gyud nato kalimtan nga mag-uniform, pagdalag ID ug uban pa nga kinahanglan sa eskwela. Labaw sa tanan goy, ayaw kalimot sa pagkaundan usa ka eskwela ay dili lalim nga samtang nagaklase mo ang imong tiyan pertinang gutuma. Kaya goy, ayaw pasagad sa imong lawas kay kanang puhunan sa atong mga kinabuhi aron pag-abot sa panahon nga mo success ta. Ug fast forward goy, maadto na ta sa eskwelahan, kauban nako si AJ nga akong best friend mga goy. Shout out ni Gato ug mani ang padulong sa BIST mga goy. Ug karon goy, padulong ta sa pagsulod sa BIST tungod natay klase. Shout out sa tanang mga hinabo, labi na sa usa din ang kanunay na mati ug nagasuporta. Shout out sa akong mga classmate. O karon mga goy, kami usag-usa ay nagpaila sa bag-o namong maestra o sa kanunay pertigyong kulba uban ang kalipay nga among naangkon ining mataknaa. Og shout out guys sa among teacher nga si Ma'am Lia. Salamat sa padayon nga pagtudlo para sa amuha. Og sa kanunay goy, salamat sa pagsuporta.